बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलाफ का वो मैदान जो हर हक परस्त के दिल में जिंदा है। जंगे बदर कोई मामूली जंग न थी। यह वो मौका था जब एक तरफ चंद 100 फाकाकश मुसलमान थे, न ढाले न भारी हथियार न घोड़े न ऊंट, दूसरी तरफ कुरैश के नामवर सूरमा, तलवारों से लैस, घोड़ों पर सवार, घमंड में डूबे हुए। मगर अल्लाह ताला ने उस दिन बता दिया कि फतह व नुसरत न घोड़ों से आती है, न तलवारों से आती है, यकीन से आती है उस सजदे से जिसमें आंसू बहाए गए थे। मक्का में ईमान के शोले और जुल्म की आंधियां। जंगे बदर को समझने के लिए हमें मक्का के उस दौर को देखना होगा जब मुसलमानों की तादाद मुट्ठी भर थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सहारा था। हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, ये वो नाम हैं जिन्होंने पहली वही से लेकर बदर तक अपने जिस्म और जान से इस्लाम को सींचा। मगर मक्का में कुरैश ने हद कर दी। हज़रत बिलाल को रेगिस्तान में तपते पत्थर पर लिटाया गया। अम्मार बिन यासिर, उनकी मां सुमैया, जिन्होंने इस्लाम की पहली शहादत दी, जुल्म सहा मगर अहद अहद कहते रहे। हिजरत, आंसू, जुदाई और उम्मीद का सफर। जब अल्लाह का हुक्म आया कि मक्का छोड़ दो तो सहाबा ने अपनी जायदाद, घर, रिश्ते सब छोड़ दिए। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब मक्का छोड़ा तो कुरैश ने रास्ता रोका। उन्होंने कहा, मेरा माल ले लो मगर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाने दो। रसूलुल्लाह ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर कहा, सुहैब का सौदा कामयाब रहा। और इस तरह मुसलमान मदीना पहुंच गए। मदीना इस्लामी रियासत की बुनियाद। मदीना पहुंचकर मुसलमानों ने हज़रत अंसार से हाथ मिलाया। मुहाजिरीनों अंसार भाई भाई बन गए। किसी ने घर दे दिया, किसी ने खेत में हिस्सा दे दिया। मगर मक्का के कुरैश को ये कहाँ बर्दाश्त था। वो अपने छीने माल को फिर से मुसलमानों पर इस्तेमाल करने लगे। मदीना के आसपास साजिशें, मुनाफिकों की सरगर्मियां, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चाल को नाकाम करते गए। अबू सुफियान का काफिला, जंग का पहला इशारा। अबू सुफियान एक बड़ा तिजारती काफिला लेकर से लौट रहा था। इसमें बहुत सा माल वही था जो मुहाजिरीन के घरों से लूटा गया था। रसूलुल्लाह ने सहाबा से कहा, चलो इस काफिले को रोकते हैं, ये मुसलमानों का हक था। मगर अबू सुफियान ने मक्के में खबर भिजवा दी। कुरैश का घमंड भड़क उठा, हम बताएंगे कि मदीना में पनाह लेने से क्या होता है। घमंडी लश्कर और रसूलुल्लाह की जमात। मक्का से निकला 1000 का लश्कर, उमैया बिन खल्फ, अबू जहल, उतबा, शैबा, सब बड़े सरदार। वो औरतें भी साथ ले गए जो दफ बजाकर सूरमाओं को उकसाती थीं। मुसलमान मदीना से निकले 313, जिनमें 70 ऊंट, सिर्फ 2 घोड़े। कई सहाबा पैदल, तलवारें भी उधारी की। मगर सीने में वो आयत थी, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हौसला, मशवरा और कुएं की हिकमत। बदर का मैदान दरअसल पानी के चश्मों वाला इलाका था। हज़रत हबाब बिन मुंजिर ने मशवरा दिया, या रसूलुल्लाह, कुएं पर कब्जा करें ताकि दुश्मन को पानी न मिले। रसूलुल्लाह ने वो जगह पसंद की। फिर एक छावनी बनाई गई जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में मगन होते और हज़रत सअद बिन मुआज पहरा देते। वो रात आंसू, सजदा और आसमान से उतरती राहत। कुरैश घमंड से शराबें पी रहे थे। मुसलमान सजदे में थे। रसूलुल्लाह ने दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज ये जमात हार गई तो फिर तेरा नाम कौन लेगा। हज़रत अबू बकर ने कंधा थामा, आंसू बहा रहे थे। अल्लाह ने बारिश भेज दी, रेत बैठ गई, मुसलमानों की कदमगाह मजबूत हो गई। कुरैश के खेमे कीचड़ में धंस गए। जंग की पहली करह तलवारें टकराईं। अरब की रिवायत के मुताबिक पहले मुबारजत उतबा, शैबा, वलीद, मक्के के सूरमा मैदान में।
مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ۔ تلواریں چمکیں، شیبہ گرا، اتبا گرا، حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، مسکراتے ہوئے شہید ہوئے۔ مسلمانوں کا حوصلہ آسمان کو چھو گیا۔ عام جنگ، فرشتوں کی دستک۔ رسول اللہ نے ایک مٹھی مٹی لی، پھینکی اور کہا، چہرے بگڑ جائے۔ مٹی ہوا میں پھیل گئی، قریش کے آنکھوں میں دھول۔ اسی وقت قرآن کہتا ہے، تم نے نہیں پھینکا، تمہارے رب نے پھینکا۔ فرشتے اترے، سفید گھوڑے، سفید کپڑے۔ حضرت جبرائیل آگے۔ مسلمانوں نے دیکھا، ایک دشمن کہتا، میرے سر کے اوپر سے کوئی پریوں جیسا گزرا۔ وہ پریا فرشتے تھے۔ ابو جہل، جو اسلام کو مٹانا چاہتا تھا۔ ابو جہل کہتا تھا، آج ہم مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ دو کمسن انصاری لڑکے، معاذ اور معوذ، چھپ کر پہنچے، وار کیا۔ ابو جہل گرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، گردن کاٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ گھمنڈ کا سر زمین پر گر گیا۔ ابو جہل کی لاش اور مکہ کا گھمنڈ مٹا۔ ابو جہل، وہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اب زمین پر پڑا تھا۔ مسلمانوں نے اسے گھسیٹ کر ایک گڈھے میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڈھے کے پاس کھڑے ہوئے، دیکھا اور فرمایا، تم نے میرے رشتے توڑے، مجھے جھٹلایا، مجھے مکروہ کہا، دیکھو آج اللہ نے تم سے کیسے نپٹا۔ یہ لفظ سن کر صحابہ کی آنکھوں میں یقین اور مضبوط ہوا کہ حق آخر حاوی ہوتا ہے۔ 70 قیدی، پہلی اسلامی ریاست میں انصاف کا نمونہ۔ اس جنگ میں قریش کے قریب 70 لوگ مارے گئے اور 70 مسلمانوں نے قید کیے۔ ان قیدیوں میں عباس بن عبد المطلب، رسول اللہ کے چچا، بھی تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں قتل کر دو، مگر رسول اللہ نے فرمایا، قیدیوں سے اچھا سلوک کرو۔ مسلمانوں نے اپنی روٹی تک ان کو دی، خود کھجور اور پانی سے گزارا کیا۔ قیدیوں کی رہائی علم کی قدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیدی پڑھنا لکھنا جانتا ہے، وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھا کر آزاد ہو سکتا ہے۔ یہی تھی اسلام کی پہلی تعلیمی پالیسی۔ کئی قیدی اس تعلیم کے درمیان اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ مال غنیمت، پہلا اسلامی نظم۔ بدر کے بعد مسلمانوں کو پہلا مال غنیمت ملا۔ یہ تلواریں، اونٹ، گھوڑے، کوچ اور سامان تھا۔ رسول اللہ نے اسے 4 حصوں میں بانٹا، ایک حصہ اللہ اور رسول کا، باقی لشکر میں برابر بنٹا۔ یہ نظم آج تک اسلامی فقہ کا حصہ ہے۔ حضرت حمزہ، شیر خدا کی بہادری۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار ایسی چلی کہ کئی قریشی سورما بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ شیر کی کھال اوڑھے رہتے تھے، اس لیے انہیں اسد اللہ کہا گیا، اللہ کا شیر۔ بدر کے میدان میں ان کی ہنکار سے قریش کے سورما تھرا گئے تھے۔ حضرت علی، نوجوان جنگ بدر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت صرف 23 برس کے تھے، مگر ان کے ہاتھ میں تلوار تھی ذوالفقار۔ وہ جو بھی سامنے آیا، اسی کو گرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد دعا دی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ فرشتوں کی مدد، قرآنی تصدیق۔ قرآن صاف کہتا ہے، جب تم اپنے رب سے مدد مانگتے تھے تو اس نے کہا، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ آل عمران 124۔ اس لیے بدر وہ جنگ ہے جس میں انسانیت نے پہلی بار آسمان سے ظاہری مدد کو دیکھا۔ مکہ کے کافروں نے خود کہا، ہم نے ایسے سوار دیکھے جن کی کوئی پہچان نہ تھی۔ بدر کے شہید، وہ نام جو سنہرے ہیں۔ جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث پہلے شہید ہوئے۔ حضرت صفوان بن بیدہ، حضرت عقیل بن البکر، یہ نام ہر بدری صحابی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदरी सहाबी जन्नतियों के सरदार हैं। मदीना लौटना फतह की शान। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना लौटे तो मदीना के बच्चे तक नारे लगाते बाहर निकले। औरतें दौड़ी, हमारे बेटे, हमारे भाई वापस आए। और उन्होंने देखा कि कितने चंद शहीद हुए, मगर जीत बड़ी हुई। मदीना का किला मजबूत हो गया। आसपास के यहूदी कबीले और मुनाफिकीन के चेहरे उतर गए। मुनाफिकों का चेहरा अब्दुल्लाह बिन उबई। जंगे बदर ने मुनाफिकों को बेनकाब कर दिया। अब्दुल्लाह बिन उबई पहले दिन से चाहता था कि मदीना में इस्लाम कमजोर हो, मगर बदर के बाद उसकी साजिशें खुलने लगीं। वो कहता, ये तो इत्तिफाक था, मगर मुसलमानों का यकीन और बढ़ गया। कुरैश की अगली चाल बदले की आग। कुरैश को अपनी हार इतनी बुरी लगी कि अबू सुफियान ने कसम खाई, हम बदर का बदला लेंगे। इसके बाद ही जंगे उहद का आगाज हुआ। मगर वो फिर कभी बयान होगा। आज बदर की बात हो रही है। बदर वो स्कूल जो क़यामत तक सबक देगा। बदर हमें सिखाता है कि अल्लाह के लिए निकले तो रिस्क, ताकत, मदद सब वहीं से आती है। नतीजा बस अल्लाह के हाथ में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बदरी सहाबा को बुरा कहे वो मेरा नहीं। अल्लाह का शुक्र, आज भी बदर के मैदान में वो कुएं, वो कब्रें मौजूद हैं। हजारों जियारत गुजार जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, आंखों में आंसू लेकर लौटते हैं कि या अल्लाह, हमें भी बदरी सहाबा जैसा यकीन दे। खुलासा बदर का पैगाम। जंगे बदर का पैगाम है, मुश्किल कैसी भी हो, जब बात हक की हो तो पीछे न हटो। न हथियार देखो, न तादाद, सिर्फ सजदा देखो। फिर देखो किस तरह अल्लाह आसमान से फरिश्तों को तुम्हारे लिए उतार देता है। आखिरी दुआ। या अल्लाह, हमें बदरी सहाबा जैसा यकीन, हिम्मत और सब्र दे। हमारी नस्लें हक पर कायम रहें, बातिल से लड़े, और जब कोई बदर जैसे इम्तिहान आए तो कामयाब हों। आमीन या रब्बल आलमीन।